کچھ غلط فہمی کی بنیاد پہ مسائل بھی تھے. جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ کسی بندے کا آٹا جو ہے وہ اس کی فیملی ممبر نے نکال لیا ہوا. چیزیں ہیں وہ ہم نے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو وہاں پہ بٹھایا ہے. ان سے ہم اس طرح کوشش کریں گے کہ لوگوں کو ان کی ہمارے ایشوز ہیں اسکولس کو بھی ہم یوز کر رہے ہیں جہاں پہ اسکول ہے. باقی اگر آپ وہاں پہ سرکاری آٹا سارا آپ اس میں اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس فوٹیج بھی ہیں ویڈیوز بھی ہیں کہ یہ دی ہے کہ آج یہاں جتنے بھی میڈیا والے نواب پہ کوٹا منظور ہے کرنا. یہ ہے کہ میں اور آپ اس کو اچھے طریقے سے چلائیں اور لوگوں کو کم سے کم اس میں تکالیف اور مشکلات کا سامنا ہو. سارے ڈیلر حضرات بیٹھے ہیں. آپ کو یہ ذہن میں میرا نہیں خیال کہ کہاں سے یہ چیز آئی ہے کہ ہمارا آج یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیلروں کو بند کر رہے ہیں یا کوٹا ان کا کو ڈسکنٹینیو کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. شکایتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ جو لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ شکایتیں ہیں تو ہم آج ادھر اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں. اگر یہ شکایتیں نہ ہوتی مجھے بھی یہاں کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. پھر کسی نے کہا کہ مشورہ نہیں لیا جاتا. مشورہ اور کس طریقے سے ہوں؟ اسی طریقے سے ہم مشورہ لے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی بہترین قسم کا ماڈل ہے ضلع انتظامیہ کے لیے کہ جس کے اندر آپ کی رورل پاپولیشن جو کہ باہر بیٹھی ہے, جو گاؤں کے لوگ ہیں جو بیچارے 600 روپیہ کرایہ دے کے اور چنچیاں کرا کے یہاں پہ آتے ہیں, ان کو بھی ہم اکاؤنٹ فار کر لیں اور آپ کے ڈیلر صاحبان بھی خوش ہو جائیں, آپ مجھے وہ منصوبہ دے دیں, میں وہ چلا دیتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک مشکل سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری آبادی زیادہ ہے اور ہماری آبادی غریب ہے اور ہماری آبادی محبت کرنے والے شریف لوگ ہیں زیادہ تر. وہ آبادی اس ٹائم مجبور ہے, لاچار ہے, ہم نے ان کی مدد کرنی ہے. اگر ہم الزام تراشی کریں گے ایک دوسرے کے اوپر تو پھر کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. پھر اگر ڈیلر ہوں گے تو میرے اوپر باہر کے لوگ اٹھ کے, جو فتح میں لوگ بیٹھے ہیں یا جو حاجی مورے کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, وہ میرے اوپر اٹھ کے آئیں گے کہ بھائی آپ نے سارا آٹا ڈیلروں کو کیوں دیا, ہمارے وہاں پہ ڈیلر کوئی نہیں. ایسا ہی ہے جی, ٹھیک ہے. اور اگر میں سارا آٹا ٹرکوں پہ باہر بھیج دوں گا تو شہر کے لوگ آ کے کہیں گے کہ بھائی آپ تو سارا آٹا باہر رورل ایریاز میں بھیج رہے ہیں, تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم لائنوں میں نہیں لگنا چاہتے, ڈیلر کے پاس آٹا کم آ رہا ہے. تو یہ اتنا آسان کام ہے نہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جملہ بازی کریں اور مشورہ بازی کریں اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا اور اس کے بعد ہم چلے جائیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ضلع انتظامیہ کی پوری کوشش رہی ہے کہ آٹے کو کم از کم ایک مرتبہ UC لیول پہ ہم پہنچائیں. اس سلسلے میں چہکان, کوٹا, بڈ, نیچے قریشی موڑ, کل جوک بشارت میں بھی ہمارا آٹا لگا ہوا تھا, یہ وہاں پہ بھی گیا ہے اور وہاں سے الحمدللہ آٹا سارے کا سارا کور ہوا ہے. پھر جب لوگ بچ گئے وہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے واپس چلے گئے, آٹے کے بینیفیشریز ختم ہو گئے تھے, آٹا ہمارا تب بھی بچا ہوا تھا اور تب وہ ٹرک واپس آئے ہیں رات کے ٹائم. اس کے بعد گلوٹی, یارک, یہاں صدرہ, یہاں پہ بھی آٹا گیا ہے. ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ ہم آٹے کو یونین کونسل کی لیول پہ, سطح پہ ایک دفعہ کم از کم لے جائیں, کیونکہ ڈیلر حضرات اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ حضرات ہر جگہ پہ موجود نہیں ہیں. تو جب آپ حضرات ہر جگہ پہ موجود نہیں ہیں تو ہم نے یہ تقسیم اس طریقے سے کرنی ہے کہ کسی بھی UC کا, کسی بھی پاپولیشن کا حق جو ہے وہ نہ مارا جائے. شکایات کا جہاں تک تعلق ہے وہ دو وجہ سے آ رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی بندے کا خاندان میں سے کوئی ایک آدمی آٹا لے جاتا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا, جبکہ اس سسٹم کو بالکل اچھی طرح پتا چل جاتا ہے کہ اس کا آٹا نکل گیا. وہ بندہ جب کسی جگہ جاتا ہے تو جا کے اس کا جب آٹا نکل چکا ہوتا ہے تو وہ پھر گلے شکوہ کرتا ہے کہ جی میرا آٹا نکل گیا. آج 3-4 جگہ پہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اگر باپ آٹا لے گیا تو اس کا بیٹا آ کے پوچھ رہا ہے میرا آٹا. خاندان میں ایک بندے کا آٹا ہے, وہ آٹا اگر ایک بندہ لے گیا تو پھر خاندان میں دوسرے بندے کو نہ اس کا حق بنتا ہے. آپ خود سمجھدار لوگ ہیں. اب ایک خاندان میں 8 بندے اگر بیٹھے ہیں تو 8 بندوں کو 30 کلو آٹا تو نہیں دیا جا سکتا. ایک خاندان کا ایک دفعہ حق ہے, تو اس وجہ سے زیادہ ایشوز آتے ہیں. ہمیں پرابلم 2 جگہ پہ آئی ہیں, 2 شکایات ہیں جن کی وجہ سے آج ہم بیٹھے ہیں اور جن کا تعلق سسٹم کے ساتھ نہیں ہے, جن کا تعلق ہمارے اور آپ کے آپس میں ہے. ایک یہ کہ کوئی بندہ گٹو کم دے رہا ہو, 3 کی بجائے 2 دے رہا ہو, اس قسم کی شکایت میرے پاس ہے اور میں نام نہیں لوں گا, اس کے خلاف ہم آج ایکشن لیں گے, ٹھیک ہے. دوسری بات کہ ایک بندہ لوگوں سے ID کارڈ جمع کر رہا ہو اور پھر اس کے بعد کسی قسم کی کوئی پیمنٹ لے رہا ہو اس کے اوپر آٹا دینے کے لیے, یہ 2 ناقابل معافی جرم ہیں. تیسری, یہاں بیٹھے ہونے کا مقصد, بہت زیادہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, یہ فوڈ والے بیٹھے ہیں یہاں پہ, اپنی آپ تصدیق کرائیں. یہ جو لوگ آپ سارے لوگ تشریف لائے ہیں
آپ چیک کر لیں. آپ کا آٹا اگر نکل گیا ہے تو پھر مہربانی فرما کے آپ یہ چیز لوگوں کو بھی بتائیں. میڈیا سے بھی میری گزارش ہے آپ بھی پروجیکٹ کریں کہ آٹا خاندان میں سے اگر ایک آدمی لے گیا ہے تو پھر دوسرے بندے کو آٹا لینے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے, خواہ وہ ڈیلر ہے خواہ وہ ٹرک ہے. میسج پورے خاندان کو آتا ہے, میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, میسج پورے خاندان کو آتا ہے, لیکن ایک دفعہ اگر ایک بندہ آٹا لے جائے تو خاندان کے باقی لوگوں کو پھر آٹا نہیں ملتا, اس کا آٹا نکل چکا ہوتا ہے. اس وجہ سے جو بہت زیادہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹرکوں کے اوپر رش ہے, وہ رش بھی اسی وجہ سے. ٹرکوں کے اوپر بھی ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ لے کے آتا ہے اور اس کے بعد اٹھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے. اس لیے میری درخواست ہے آپ سارے لوگوں سے کہ پہلے نمبر پہ ڈیلر صاحبان سے گزارش ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ ڈیلر کون ہے, تو ڈیلر تو بھائی وہ ہے جس کو فوڈ ڈپارٹمنٹ ڈیلر کا لائسنس دیا ہے. اب کاروبار اوپر نیچے آتا رہتا ہے, کئی دفعہ بہت سارے لوگ کاروباری ہوتے ہیں وہ سڑک پہ آ جاتے ہیں, چھوٹی دکان یا بڑی دکان سے ڈیلر کا پتہ نہیں چلتا. تو اگر کوئی ڈیلر آپ کے درمیان میں اس طرح کر رہا ہے جس کی درخواست ہم تک پہنچے گی تو ہمارا کام ہے ہم نے ایکشن پھر اس کے اوپر لینا ہے. اور دوسری بات ٹرکوں کے حوالے سے, ٹرکوں کے اندر جو مسائل ہیں وہ بنسبتاً کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرکوں کے اندر جو بندے لگے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ تر وہ نئے لوگ ہوتے ہیں یا وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے. کیونکہ ہمارے پاس ٹوٹل 24 ٹرکس ہیں, ایسے ہی ہے ایف سی صاحب, ٹوٹل 24 ٹرکس ہیں اور ڈی آئی خان کی وی سیز کی تعداد آپ لوگ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. عید تک ہم ہر وی سی میں ٹرک نہیں بھیج سکتے, ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ بوجھ شیئر کر کے, ایک دوسرے کے ساتھ بوجھ بانٹ کے تو پھر آگے چلیں گے. الزام تراشی یا ادروائز کوئی پرابلم ہوگا تو پھر یہ معاملات آگے نہیں چل سکیں گے. آپ لوگ میرے سے سارے وعدہ کریں کہ اگر کسی بندے کو کسی جگہ سے کوئی پرابلم ہوگا, چاہے وہ ٹرک ہے یا چاہے وہ ڈیلر ہے, تو آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ آگے مجھے درخواست دیں گے اور اس کی شکایت لگائیں گے اور اس کو اون کریں گے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس کو سزا بھی دلوائیں گے اور آپ کا حق آپ کو واپس لے کے بھی دیں گے. یہ دونوں کام ہم کریں گے. باقی جن لوگوں کے ذاتی مسائل ہیں آئی ڈی کارڈ سے ریلیٹڈ یا اس قسم کے مسئلے ہیں کہ ان کا آٹا نکل گیا یا ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, فوڈ ڈپارٹمنٹ والے بیٹھے ہیں, آپ ان کے ساتھ یہاں پہ کنسلٹ کریں. اور باقی کوئی اگر ایشو ہے تو مہربانی کر کے میرے دفتر تشریف لائیں, انشاءاللہ اس کو حل کریں گے. تو ان کو مطلب ہم لوگ یہاں پہ سن لیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط فہمی کی بنیاد پر, تو اس میں فوڈ ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی میں نے اس لیے بلایا تھا کہ وہ ایک دفعہ ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ جو غلط فہمی کے ایشوز ہیں وہ ادھر حل ہو جائیں اور جو ایکچوئل مسائل ہیں ان کے اوپر ہم بات کر لیں. تو امید ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا. جو غلط فہمی جن کو لوگوں کو وہی ہے جس کا آٹا اگر کسی لوگ کا نکلا ہے تو ایکچولی اس کی فیملی ممبر نے نکالا تھا تو وہ کلیئر ہو جائے گا کہ اس کا جینون مسئلہ تو ایکشن لے رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات آپ نے ٹرانسپیرنسی کی ہے, میرے خیال میں تو ٹرانسپیرنسی کا ایشو ہوگا بہت ساری جگہوں پہ ہے, لیکن اتنا زیادہ نہیں کیونکہ یہ آئی ڈی کارڈ کے اگینسٹ ایشو ہو رہا ہے. تو جس کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہوتا اس کو تو آٹا مل ہی نہیں سکتا. تو یا تو آئی ڈی کارڈ مس یوز ہوگا اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو یا ادروائز اس طرح کوئی ایشو. لیکن مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آئی ڈی کارڈ کے اگینسٹ آٹا ایشو. جہاں تک لاجسٹکس کا تعلق ہے تو وہ ظاہر ہے مطلب یہ ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ ہے, ہم اس کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب جس حد تک ہو سکتا ہے. اسی کے لیے آج بھی ہم ادھر اکٹھے ہوئے ہیں. ہم اس میں لوگوں سے مزید رائے لیں گے کون سی کوئی ایسی جگہ ہے جو رہ گئی ہے وہاں پہ ہم چلے جائیں. ویسے بھی مجھے ایک دوست نے بتایا ایک جگہ کا کہ وہاں پہ آپ کو جانا چاہیے. تو ہم اس طرح کوشش کریں گے کہ لوگوں کو ان کی دہلیز کے اوپر جو ہے وہ آٹا پہنچانے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جگہوں پہ. لیکن جو اس کے اندر اسٹرکچرل ہمارے ایشوز ہیں, اسکولس کو بھی ہم یوز کر رہے ہیں جہاں پہ اسکول ہے, باقی جو گورنمنٹ انسٹالیشن ہیں ان کو بھی کر رہے ہیں. لیکن جو اوور آل ظاہر پلان ہے ڈسٹریبیوشن کا وہ تو فوڈ ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے اور ہم اس پلان کو فالو. کچھ غلط فہمی کی بنیاد پہ مسائل بھی تھے. جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ کسی بندے کا آٹا جو ہے وہ اس کی فیملی ممبر نے نکال لیا ہوا ہے, لیکن ایکچولی وہ پریشان ہے کہ میرا آٹا کہیں اور نکل گیا. تو یہ چیزیں جو غلط فہمی کی چیزیں ہیں وہ ہم نے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو وہاں پہ بٹھایا ہے. ان سے ہم نے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں, اپنی جا کے خود ویریفیکیشن کرا لیں. جو جینون کیسز ہیں جو یہاں سے ویریفائڈ ہو جائیں گے, جو واقعی کسی کے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو اس پہ پھر ہم ایکشن لیں. سر آٹا درازندہ میں اور ایک دو اور جگہوں پہ غائب ہوا تھا, ان کے خلاف ایف آئی آر کے لیے ڈی پی او صاحب کو لیٹر جا چکا ہے. جہاں تک اسکول نمبر 4 کا تھا تو وہ میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. اس دن وہاں پہ بھگدڑ مچی تھی. اس دن وہاں پہ کافی بڑا اسٹمپیڈ ہوا تھا جس میں آپ کو پتا ہے کہ بھگدڑ نہیں مچی. آپ میری بات سنیں, ایس ایچ او صاحب اس میں معطل ہوئے ہیں. ظاہر ایس ایچ او معطل بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتا. تو مطلب وہاں پہ بھگدڑ مچی تھی. اس بھگدڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے فوڈ ڈپارٹمنٹ نے وہ ٹرکس وہاں سے ودرا کیے اور وہ آٹا جو ہے وہ بالکل میں ملانے لگا. اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے, وہ وہاں ضائع نہیں ہوا. تو خدا کی قسم دل پھٹ جائیں. لیکن آج
सच का सामना करने वाला कोई जरूरत नहीं करता। किसी के अंदर भी किसी न किसी का खौफ होता है, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरे अंदर किसी का भी खौफ नहीं है। अल्लाह पाक ने मुझे वो सलाहियत दी है कि आज यहाँ जितने भी मीडिया वाले बैठे हैं, मेरे भाइयाँ कर्मकार हैं, ये सब जानते हैं। ये मेरे एसी असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पीए साहब खड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक से अच्छे मरासिम हैं, क्योंकि मैंने कभी अपने कलाम को फरोख्त नहीं किया किसी के ऊपर। कोई आज मुझे खुली कचहरी में, पूरी खुली कचहरी को चैलेंज करता हूं कि कोई भी आकर ये साबित कर दे कि अहमद अली राजपूत आपने हमसे फलां टाइम में मोबाइल बैलेंस के पैसे लिए थे, आपको हमने मोटरसाइकिल फलां जगह पे खराब हो गया था, मुरम्मत के पैसे नहीं थे, परेशान हाल थे, हमने आपको पैसे दिए थे, पेट्रोल खत्म था या आपके घर में राशन नहीं था, हमने अल्लाह की रजा के लिए आपको राशन पहुंचाया था। नहीं मेरे दोस्तों, नहीं, न हराम खाता हूँ, ना हराम खाने दूंगा, और न हराम खाने वालों को पसंद करता हूँ। ये मैं नहीं, मेरी हदीस कहती है। रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। यहाँ सर जी एक डिवाइस पे क्या तरीकेकार है, ये भी मैं आपको बता दूं कि आटा डीलर किस तरह आटा चोरी करता है। मैंने आपको बताया कि मैं 2 दिन अल्लाह पाक की खिदमत के लिए काम कर चुका हूँ। आपने 28 बंदों का, 30 बंदों का, 15 बंदों का आटा अवाम के सामने रख दिया, आपने वो तकसीम कर दिया, अवाम के सामने आटा खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ? जो भी आपके पास डिवाइस पे शिनाख्ती कार्ड चेक कराने आ रहा है, उसका वजन घटता जा रहा है। आपने दिया है 500 किलो, 50 बंदों का घराना है, 1500 थैले आपने दिए हैं, उसमें से 50 बंदों का 150 थैला आपने दिया है, तो उनमें से 50 थैले तकसीम होता है, 100 थैले गैप कर दिए जाते हैं। तो इस चीज का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। शुक्रिया। एसी साहब ने यहाँ पर पुलिस आटे के बारे में बुलाई। हुकूमत ने एक बहुत ही अच्छा इक़दाम किया गरीबों के लिए, आटे का। बेचारे लोग तरस रहे हैं रोटी के लिए, और हुकूमत के अच्छे इक़दाम की हम भरपूर तारीफ़ करते हैं कि हुकूमत ने गरीबों के लिए एक सहूलत दी। लेकिन बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो आटे तकसीम करने वाले हैं या जिन्हें कोटा दिया जा रहा है, वो लोग आटे की सही तकसीम नहीं कर रहे। अफसोस की बात यह है कि एक गरीब का आटे के बारे में इतनी सख्त वईद है। मैं बताऊं, यहाँ बैठे होंगे हमारे आटे वाले कुछ आए होंगे साथी, कि जिस शख्स ने गरीब का आटा रोका तो वो फिर अपने कब्र में अंगारों का इंतजार करे। आटा गंदम एक ऐसी चीज़ है, इसके बारे में हदीस शरीफ है कि इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी मना है, इसमें किसी किस्म का प्रॉफिट, इसमें किसी किस्म की हेरा फेरी। तो अफसोस उन लोगों के लिए है जो लोग आटे के डीलर बने हुए हैं और वो फिर आटे को बेच रहे हैं और गरीब तक आटा नहीं पहुंच रहे हैं। हुकूमत के अच्छे इक़दाम को वो गलत तरीके से तकसीम कर रहे हैं। तो ये माह रमज़ान मुक़द्दस का महीना है, कम अज़ कम उन लोगों को चाहिए कि आटे में तो कम अज़ कम गरीबों के पास पहुँचाए। खुदा की कसम, मेरे पास कई दफ़ा बेचारी बेवाओं के फ़ोन है कि हमारे पास घर में राशन नहीं है, आटा नहीं, एक गट्टू आटे के दिला दें। आज जब गवर्नमेंट गट्टू फ्री दे रही है, उन बेचारों तक आप पहुँचाएँ। ये इनकी जिम्मेवारी है डीलरों की कि गरीबों तक आटा पहुँचाए। आज हमारे पास ये लोग क्यों आते हैं? इससे उन्हें आटा मिलता नहीं है। ये अपने कोटे में थे 20-30 थैले इन्होंने तकसीम किए, और बाकी जो है सारे के सारे ये आपस को मतलब बेच देते हैं। तो डी साहब, इसके लिए मेरी राय ये है कि अच्छे ईमानदार किस्म के डीलर मुकर्रर करें, जो जिनकी अच्छी शोहरत हो। आप मालूम करें शहर में कौन लोग ईमानदार, उनको निगरानी भी लगाएं ताकि आटा जो है सही लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये डीलर आया हुआ है सामने शबीर ना है, कोयला सैदान का। मैं सैयद मसरूर हुसैन शाह हूँ। 3 पर इसने कूड़े पर रख दिया आटा, तो हम कूड़े पर भी इसके ऊपर ममनून थे, इसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो फिर इन्होंने कूड़े पर हमारा नाम आया, 50 आदमी का ये रोज़ाना दे रहे हैं। मुझे इल्म नहीं है इसको 100 का मिल रहा है या 20 का मिल रहा है या 300 का मिल रहा है। ये सामने बैठा है। तो कूड़े में इसका मेरा नाम सैयद मसरूर हुसैन, इसने कहा कि आपका आटा मिशन मोड़ पर निकल गया। मैंने कहा यार मेरे शिनाख्ती कार्ड किसी को नहीं दिया, सारे दिन रस्ते पर होता हूँ, सारे दिन रस्ते पर होता हूँ, तुम्हारे पास मैंने शिनाख्ती कार्ड छोड़ा है, फोटो स्टेट तुम्हारे पास छोड़े, आटा कैसे निकल गया? उसने कहा ये तो हमें मालूम नहीं, टाइम बता सकते हैं, डीलर का नाम बता नहीं सकते।
हमें सख्ती से मना, और डेरे में हर चीज़ के लिए मानवे नहीं है, कार आती है उसके लिए मानवे नहीं है, रिश्के वाला बेचारा साले आया हुआ है आटे का। जब हमने आटे का मैसेज दिखाया है, उन्होंने लोगों ने कहा है, उधर जब मिल रहा था साकी ग्राउंड में, तो उन्होंने कहा है आपका आटा नहीं है। तो सर हम आपके पास आए हैं, हमारे आईडी कार्ड हैं, ये चेक कर लें हमारा आटा आया है या नहीं आया। जी हमारा कोटला हबीब गाँव जी गुंजान आबाद इलाका है, ये मेडिकल कॉलेज के साथ का इलाका है। यहाँ पर हुकूमत ने सस्ते आटे के तकसीम के लिए जो है ना वो 4 डीलरों को डीलरशिप दी है, मेंबरशिप। तो वो लोग रोज़ाना की बेस पर आटा ले जाते हैं और लोगों को उनके घर की दहलीज पर एहसन तरीके से बाइज्जत तरीके से आटा फराहम कर उसे ये कहता भी है कि तुम्हारा आटा, या वो उसके साथ किसी किस्म की बेईमानी करता तो वो नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके अपने इलाके का है। और जहां तक हमारी मॉनिटरिंग के हवाले से मैं ये क्लियरली कह दूं सर, उसमें अगर आप कहते हैं, मेरे पास फुटेज भी है, वीडियोस भी हैं कि डीलर जो हैं वो जहां भी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो मुनसिफाना तरीके से कर रहे हैं। ट्रकों पर मैं नंबर 4 स्कूल से मैं ऐनी शाहिद हूं कि नंबर 4 स्कूल से 4 ट्रक आधे वापस जा रहे थे। वहां मौके पर इकराम कानी गो साहब जो इंचार्ज थे पॉइंट के, मैंने जब उनसे बात करता हूं, ये जो ट्रकों पे तकसीम हो रही है ना, ये डीलर के नाम पे हो रही है। हालांकि डीलर के नाम पे नहीं होना चाहिए, मिलों के खाते में जाना चाहिए था। इसलिए डीलर की इसलिए बदनामी हो रही है कि इन्होंने ये जो तरीका कार बनाया, ये ट्रक का बनाना था, मिल का इशू देना था, डीलर का नहीं देना था। दूसरी बात ये है सर, हम जिस इलाके में दे रहे हैं ना आटा, हमारे पास सबूत है, हमने उसके नाम भी लिखे हैं, उसके शनाख्ती कार्ड भी नंबर लिखा, उससे कापी भी ली हुई है। ट्रकों पे कौन सा सबूत है जो उससे कापी ली जाती है, या उससे 22 तारीख को आटा शुरू हुआ है, 22 तारीख को डीलर को हुआ है, 2 तारीख को, 22 तारीख तहसील टीआई खान में आटा नहीं था, 2 तारीख को आया था। आप हिस्ट्री में चले जाए, हम उसके आपको पिक्चर भी देंगे। लोगों का 22 तारीख को डेरा तहसील में आटे निकले हुए हैं, ट्रक भी नहीं चले, आटा कैसे निकल गया? 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है, 31 है। बिल्कुल ठीक है। मैं आटे निकल मैं यही अख्तियार करके घर चला गया। जब घर गया तो बहू का सर उन्होंने निकाल लिया है। अब मेरे बेटे का मेरे पास दिया है। आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे मोहल्ले के जो बैठे हुए हैं, तला महमूद, जावेद, सुभानी साहब और पीछे जो बैठे हुए हैं हाजी, इनको आटे की इजाज़त दी जाए ताकि हमें लोगों को सहूलत होते मोहल्ला आलमशेर में सर। ठीक है, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। मुझे 5 मीटर दे होते 25,000 रुपए जुर्माना ला गया। ठीक है, उतना वापस गए उन्हें के बकाया जात रे कड़ा है तो तकरीबन 9,000 रुपए बकाया जाती है। ठीक है, उन्होंने वाला सारी डिटेल कढ़ा के दी, उन्हें के माफी दी सी। माफी के बाद ही कुछ नहीं थी पिया, 600 चक्कर ला चुके हैं उन्हें, तो कोई हासिल वसूला नहीं थी। MRS साहब तो गए अयूब उस्तराना, वहाँ के आ जाओ अगले महीने आओ, बिल बना दी 3,000 रुपए किस्त कर दी, बे जमा कर, उन्हें बाद तेरा मसला हल थी। वैसी मैं किस्त तो जमा कर छोड़ी, उन्हें बाद है उन्हें आटा वसूल कर की। अक्सर आवाम दी शिकायत है जो आटा वसूल क्यों नहीं थी ना पिया, आटा वसूल थी की है। मैं जाती तौर पे गया, हर पॉइंट पे गया, उतना आटे का उन्हें के तरह वसूल थी चुके। मैं अमी तक गिन के गया, उन्हें के वसूल थी चुके। ठीक है, भाई तक गिन के गया, वसूल थी के साहब को बिल्कुल नहीं मिला। आईडी कार्ड नंबर लेके इधर आ जाए जी। सर दरखास्त भी एक डिप्टी कमिश्नर से मार करके लाया, विलेज कौंसिल पे ट्रकों को भेजा जाए या विलेज पे चेयरमैन या काउंसलर को कोटा दिया जाए, लेकिन आपने कहा मैं नहीं कर सकता। सब बात करेंगे अभी आप जाए विशाखी ग्राउंड में जो खेल शुरू है, वो सदर साहब कह रहा था तो यार पुलिस की चेहरे एक डीलर मुझे बता दे कि वो 2 नंबरी कर रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ डीलर उन ट्रकों के साथ मिले हुए हैं, 50-50 और जो है ना चिंचिया भर के ले जाते हैं, वहाँ पे मिलावट करते हैं और फिर बाजारों में बेचते हैं। 2700 पे गट्टू इधर आवाम से 1,900 पे लेते हैं, ट्रक वाले उनके साथ मिले हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, पकड़वाता हूँ, अगर आप नहीं पकड़ सकते। तुसा सा कोई मौका दिता है सदा ने तो इंदे विच अस तुहानू गाल कर सकते। ठीक है, तुसा सारे अफसर भी तुहाडा हक बनदा है ये करो, लेकिन हक मिलदा बड़ा औखा है। तुसा अगर साकू हक देने पे तो मेरी गाल तो तुहाडा शुक्रिया अदा करें। दूजी गाल है मैं अपने भिरावां सारा कुछ आखसां जो भाई बजाय अस हिक बैर दे नाल जंग शुरू करूं
ये सोच करूँ जो अचानक एक प्रोग्राम बने मां रमजान शरीफ है इंतजामिया ते भी बेल्डन आई जो भाई इको किता किता लोग बेचारे महंगाई है उन्हों लोग मरदे हैं भूखते खावन दी कैसे आई कोना और गिनते सुनने हैं कहना कार्ड एक नंबर आई कहना कोने वो बेचारे सारे दे सारे उस जा दे उते पहुंचते हैं तो उहदे विच वाकया तकलीफ ही लोगों को ज्यादा थी रही है परेशानी भी थी रही इंदे ते कोई दो रह कोने बैर अगर गड्डियां भिजे दे आवे हिकड़ू जाते गलत हादसा थी है अटा खसा गई है रोला बने उस बुनियाद दे उते तुम्हारे वास्ते भी थोड़ा हर अचानक फैसले करने की कमी पेशी थी रही मेरी एक गुजारिश है मेरा इलाका दमान नाल तला के चहकान नाल अयास छीना मेरे ना अल्हम्दुलिल्लाह उस निवास सर जी हाफिज आदिल नवाज बारिकज़ई यूसी 3 से नाज़िम। सर मेरे इलाके में 3-4 पॉइंट बने हुए हैं और जो रोज़मर्रा के लोग आते हैं वहाँ से आटा ले जाते हैं और बिल्कुल बआसानी ले जाते हैं, उसमें कोई भी तकलीफ़ नहीं होती। मुझ तक किसी किस्म का कोई इस तरह का गिला वगैरह नहीं आया है कि कोई मसला बना है। मैं उसी इलाके में इमाम भी हूँ, मेरा मदरसा भी है और मैं करीबन सबको जानता हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि जो पॉइंट है ना वो पॉइंट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा इलाका शाहजहान शाही टाउन कच्ची पैंद खान थोया सियाल खसूसन जुनैद भाई से भी हम रिक्वेस्ट ये करते हैं हमें डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप चाहिए वहाँ पे। हमारे शहर के अंदर हमारे गांव के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप नहीं है, जबकि कारोबारी लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। जो आपके एतमाद को उसी को दे दें, मगर दें ज़रूर ताकि हमारे इलाके की जो माँ बहनों बेटियाँ हैं वो बन्नू अड्डे पर और डेवो अड्डे पर जाकर आटा लेती है और बाजार में उनकी बड़ी बेहरूमती हो रही है। ये हमारी रिक्वेस्ट है सर, अगर आप इसको सुन लें तो आपकी मेहरबानी होगी। थैंक यू। की कोशिश करता हूँ सर। गुजारिश ये है कि ये तो एक मरकज़ी हुकूमत का कोई ऐसा मनसूबा है कि ट्रकों पर इंसानियत की तज़लील की जा रही है। बच्चे भी अगवा होने की शिकायत आई हैं, हार्ट अटैक हुए हैं, पाँव के तले लोग रौंदे गए हैं, 10-12 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं ये पूरे सूबे में। मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। लोग शरीफ लोग, अब सिटी है और एक देहात है, बिल्कुल आप बेशक देहातों में आप जाएं, वहाँ पर ट्रकों के ज़रिए दूर दराज इलाकों में आप आटा दें, ये बहुत अच्छी बात है, हम इसकी तारीफ करते हैं। DI खान के लोग ज़्यादातर लोग दुकानदार हैं, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे मुलाजिम पेशा हैं, वो आटे के ट्रकों की लाइन के साथ नहीं खड़े हो सकते, ना वो हासिल कर सकती है। तो इसलिए ये आज से सरदार अली अमीन खान गंडापुर के साथ भी मीटिंग हुई थी और वो मैंने कराई थी, और ये तमाम डिस्ट्रीब्यूशन जो इस वक्त तकसीम कर रही हैं तो वो हुए थे कि हमें ट्रकों पर आटा नहीं चाहिए, बाजार में जो डीलर मुकर्रर हैं उनको दिया जाए। तो उन्होंने और महकमा फूड के एहलकारों ने बड़ी इसके शफ़क़त के साथ ये तजवीज़ मानी थी, DC साहब ने भी, और वो हुए। और अब भी हम यही चाहते हैं कि सिटी के अंदर जो डीलर मुकर्रर हैं उनको आटा दिया जाए ताकि लोग इज्जत और एहतराम के साथ अपने गली महल्ले दहलीज पर वो आटा हासिल कर सकें। दूसरी बात शिकायत की है तो सर आप जितना भी ईमानदारी का सिस्टम बना लें शिकायत आपको ज़रूर मिलेंगी। मेरे मोहल्ले में आटा आया है, मेरा ये नाजिम खड़ा है, मैं खुद उधर निगरानी की है, उसके बावजूद उन लोगों ने कहा है जिनका नाम नहीं निकला। आज का जो निकाह ये जो बड़ी कचहरी लगाई गई है हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। शुक्र है कि DC साहब ने ये लगाकर हमें बोलने का मौका दिया है। हम ये कह रहे हैं कि खुदारा हमारे डीलरों को जो चोर कहते हैं ना, चोर डीलर चोर नहीं है। 28 चोर में क्या चोरी करेगा। हमें 28 आदमी जब हमारी दुकान पर आते थे ना, हमसे 500 आदमी हमारी दुकानों पर खड़े होते थे, लाइनों में खड़े होते थे। अब जो ये ऐप चल रहा है 50 हमको कोटा देते हैं, हमारी दुकान पर 1000 से ज्यादा आदमी खड़ा होता है, लेकिन हम अपनी हिकमत अमली से उनको चला रहे हैं। हम कभी टोकन चला देते हैं, कभी उनको लाइन में खड़ा करके भाई पहले 50 आदमी आ जाए, दूसरे दिन फिर 50 आदमी, क्योंकि आटे एक दफा देना है, दोबारा नहीं देना। आपके ऊपर सुभानी साहब, आप सदर किराना एसोसिएशन है, आप डीलर के ऊपर ये जो इल्जाम आया है ये क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है? और साजिश है, डीलर कुछ दे नहीं सकता, कुछ ले नहीं सकता। डीलर एक गरीब आदमी है जो अपनी दुकानदार बाप दादा से लाइसेंस का चालू है, बाप दादा से वो आ रहा है, इनकम टैक्स देता है, म्यूनिसिपल कमेटी टैक्स देता है, सारे टैक्स देता है, और हम लोगों को दे रहे हैं। आज तो लोग कहते हैं ना, लोग अखबारों में देते हैं कि डीलर चोरी कर रहे हैं, महकमे कहते हैं जो लेने वाले वो नहीं करते। ये उल्टी रंगा चल रही है। इसलिए मैं कहता हूँ
ये जो ट्रक चल रहे हैं बस इन पर नजर नहीं, ये ट्रकों के ऊपर जो डिवाइसें चल रही हैं ये तो डीलर के पास होनी चाहिए, ये ट्रकों के पास क्यों है? अब उनसे पूछे ना, ये किन ने इशू की है, ये आप क्लियर करें, हमें जरा मीडिया को बताएं। उनसे पूछे ना, शाबाश यही है, कोई कहता है कोई डीसी साहब कर रहा है, कोई तो हमें पता नहीं है कहाँ से है, हमें तो पता नहीं है, हमें तो ये पता होता है इसका आटा निकल चुका है, हम जब पता कहते हैं फिलहाल मिल से निकल गया है, फिलहाल से चीजें निकले, हमें तो ये पता नहीं है। इसलिए मैं डीसी साहब से अपील करता हूँ कि मेहरबानी कर गुजारा करें, हमारे डीलर जो हमारे सही डीलर है उनकी लिस्ट हम देते हैं, फिर हम खुद जिम्मेदार होंगे लोगों से। और मैं एक आटा डीलर हूँ भाईजान, जो मसले आ रहे हैं आटे के, लोगों को इल्ज़ाम जो लग रहे हैं वो कई हद तक ठीक इसलिए हैं कि 22 तारीख को आटा शुरू हुआ था, जबकि डीलर 2 तारीख को शुरू हुआ था। पहले ट्रक इशू हुए थे, ट्रकों पे नाम पे भी डीलर इशू किए थे ट्रक, हालांकि इनको ये करना था कि जिस मिल का ट्रक जाता था उस मिल के नाम पे वो इशू करते, डीलर का नाम मत लेते। जब ट्रक ही चल रहा है तो उसमें डीलर ना आता, तो इन्होंने डीलर इशू कर दिए उन जगहों पे। अब 22 से लेकर 2 तारीख तक जो लोगों के आटे निकले हैं, हालांकि डेरा तहसील में आटा चला भी नहीं है, तो उसके आटे शुरू हो गए हैं। ये लोग इल्ज़ाम इसलिए ठीक लगा रहे हैं। दूसरी बात है, हम जो काम कर रहे हैं, हमें 50 आदमियों को कोटा मिल रहा है हमें 2 तारीख से, और हमने उन लोगों से कार्ड लिए है, जितने भी आदमी आए हुए थे इधर से ले लिए, इधर से भी ले लिए, इधर औरतें खड़ी होती हैं, इधर मर्द, उनसे कार्ड कुरंदाजी जिसका निकला हमने उसको दिए, और हमारे पास वो सबूत भी है, हमारे पास प्रूफ भी है। 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हमें आटा मिला और हमारे पास उसका प्रूफ है।